Oras amang inang pajuppa kita muse marhiti video on ima di jamitatta di bagasan pertikianon jamita pertanyaan di minggu kantate tanggal 2 Mei tahun 2020 adora kita menangihon hatani di bata martangiang mahita asiniro hama dihamu do dame nasian di bata ama do sian anak na Yesus Kristus si paluai amin. Amang inang na hinahulungan nagabi jamita di hita di pertanyaan ni huriata di bagasan pertikianon imana taruh surat sian buku ni surat ni Apostel Paulus tuhurian ni dibata na dong di Tesalonik manang 2 Tesalonika bidu tulu dibuka mai sian ayat sada masuk mai tu ayat 12 atong songonon mahata ni tuhatta aku ni tanya kon hamu mahami alia kadungan asa marlujung hatani Tuhani jala marsangap songon na dihamu anggit malua hami sian halak na jekel jala na jahati aidang saluhu na olo porsea alai hapo sadu Tuhani patugon na do rohamu jala ramotan na dohamu maralohon na jahati napos do rohanami midahamu di bagasa Tuhani sai patu pamuna do na hupodawon hami tuhamu nang nuaing nang tujolanon sa ditugu-tugu Tuhanima rohamuna tuholong ni rohani di bata doho tu habingetun ni Kristusi alai mga sahon goar ni Tuhata Yesus Kristus hupaingot hami mahamu ali akadongan sumurut mahamu sian ganub dongan naso maradat di parange naso mangihutun poda na jinalona sian hami adi woto hami do manang songon dia patut tirom muna hami aidada songon naso maradat hami di tonga-tonga muna aidada songon tamue sorang hami di manang ise hamu lo jadu hami tahe jala ngalutan mulaulaon borngin dohot arian unang sorat hamu hubain dada naso marsahala hami nian alai naing panjunjungan nami diri nami tiruan di hamu asa dihuton hamu hami endang andorang di tonga-tonga muna hami nunga hurodihon hami tu hamu naso ramangula unang ma ibana mangan ay terbigido tu hami adong do deba sian hamuna naso maradat parangena akan naso mulawlawn naso siulaw do tahe di jama tu akka si songoni upatikon jala hurodihon hami mga sahon Tuhan Yesus Kristus bulus mana sida mulawlawn asa na niyomon nabe di hanguluhon ido sahat na amang inang na hinahulungan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus sada surat na sinurat ni Apostel Paulus ima dihuriani Tuhata na adong di luat Tesalonika Apostel Paulus ditiki ibana pararaton barita nauli gudang do dapop na akka jolma na porsea manang naso porsea pe di barita nauli justru gabe sian halak Jahudi do mambahen akka tersongon pemberontakan manang dang olo na sida manjakkon barita nauli alai di gorik olo do na sida manjakkon barita nauli ido ubahin ido aposteli marhiti turpukon adong do na jahat na jekkel alai adong do tong na majalo barita nauli hombar tu na jahat na jekkelon nagabi di bahin na sida do poda haliluon
mana menyesatkan huria ni debata na dong di Tesalonik hombar tu parusia mana ima di na harorone Tuhata Yesus Kristus. Artina tampola bitutu nasida mulaulaun alai gabe Myanmar di bagasan holan na so dangadong gabe patuduhon parangi nadinggan ido ubay nido Apostol Paulus na sumaradat na marparangi na sudinggan marhite turpukon manginang na hinahulungan ulala juju duhita marnida akan namasa di jama sunarion pe tunggudang dujolma saha tu sunarion songot turpu ni jami taon nasi adong do akka jolma mambahin akka poda haliluon nasi adong do jolma gabi menyesatkan di akka jolma alai sasitong na marhiti turpukon na naing boto otama bahwasana ima nidok na pararaton berita naulii tuaka jolma tung macai sangat-sangat sulit dan gudang dupe jolma saha tu sonari pe dangolo manjakon bahkan daporsea di hatani debata di Yesus Kristus ido ubahen nidok ni Apostol Paulus dia saradak keningan asa marsitangyangan jala tangyang do dalan ni ima nagabi marlujung hatani Tuhani marsangap hatani Tuhani di akka na persea nampe saya dong akka jolma yang tidak menerima alan nido manghinang di bagasa tikyon mulo nido nado makubasi huriani di bata sangat-sangat memang sulit dohita mabahen patupahon nadingkan ido ubahen na di bagasan ngulu si ganupari pe hita mabahen nadinggan selalu do dianggap sebagai sok suci manang pa badia-badiahon alai marhite turpukon molo dido Apostol Paulus pe tangiang marsitangyangan sadadalan dui dihita amanginang lam taattusima rikot ni dihita namar Tuhan tangangido nagabe dalatta mangido bahkan dalatta lam patuduhon parange nadinggan ido ubahen ido Apostol Paulus manangyakon marsitangyangan di akana porsea di hatani dewata hombar tu siya manginang nanang si berengotta marhite turpukon na perjulu sahali asara mahita akana porseon lam tugu di bagasan tangiang tu debata lam tugu mahita di bagasan sadani roha dina sahuria dina marha porseaon di Tuhata Yesus Kristus gomosita mastangyangan hita sama hita sianido gabetarida ima nedok na di turpukon adong pakorhon situtu barita nauli dihita akka naporsea molo kembali hita tu nedok na sejarah gereja naujui alani tangiang do bui gabe terpararat saha tu sadarion ima nedok na aporseaon dihita halak Kristen jala alani tangiang do ido dalatta mangido tu debata alai gudang dotong jolma salah mangatusi namar tangiang tarsongon di turpukon
dang gabe diulahon akka ulon na. Salah do sa sitong na sisongoni. Tangiang dalata marpakirimon. Jala huhut do hita ikon na mulaulaon marhite akka nataula. Jala di bagasan na mulaulaon do hita boy gomos mangido tu di bata marhite tangiang ta. Asa marparbui na dinggan ma nataula marhite tangiang ta. Napadua ho na manginang nanayang si berengotta marhite terpukon basa dido Apostel Paulus parange na sumaradat. Totu molo dido parange na sumaradat na diulama akka na jahat, diulama akka na sudinggan. Molo dihita halak bata molo dido do na sumaradat totu nunga tumbe nedo na dihasuguhon na sohya tarida di adat na sohya patuduhon buhina di adat. Totu memang jolma naso suman nama molo songoni. Alai nanayang si boto otta marhiti terpukon. Onma nagabe di odoson diodihon Apostel Paulus asa unang ma marparange huriai di parange na sumaradat. Jala sipata molo sa ini pikiran sa juju dupi jala gudang dupi jolma na say totong mangulahon parange na sumaradat. Jala gudang do contoh-contoh na si berengotta di na marhuria di na mangulu siap hari. Porsea do hita nguluta tuganu ari semakin baik dan semakin baik. Jala porsea di hita di haroron itu hatta Yesus Kristus ikon dalam dinggan do hita patuduhon ima nedokna aporsiotai. Urusan haroron itu hatta Yesus Kristus dang urusatta. Alena gabi urusatta buhama hita napai mahon haroronai naing mahita marparange nadingkan. Namang guduti manginang dido Apostel Paulus do marhiti terpukon bulus ma mulaulaon. Diaya onom sa tua 12 dihatahod do dison bulus ma mulaulaon. Molo naung dido bulus mulaulaon berarti adong do sada pakirimon dihita istilah songon nedo na orait labora bekerja dan berdoa. Dakkolan na bekerja manang dakkolan na berdoa. Jala di bagasa tikion pediodos son Apostel Paulus do dinna sa olo karejo unang mangan. Alai dang nagabe didokon apostoli asa unang tinggal nedo na namar Tuhan. Justru sebaliknya ikut seimbang do namar Tuhan doho na mulaulaon. Ado kaitan na turpu ni jamitaton tu minggu kantate na di bagasan sa minggon hita masuk tu minggu kantate. Kantate totu marinde. Marinde buido sadadala kita mamuji di bata. Marinde sangat baik. Marinde bernyanyi. Buido gabe pasonang rohatta. Marinde buido gabe mabaik kita semakin dekat tu di bata. Asal ma yes rohatta. Jadi marhiti terpukona manginang nanayang siri mangatta di nguluton tahanguluhon ma ngulu namartangiang. Tahanguluhon ma ngulu namartangiang. Namartangiang ima hosa dihita. Martangiang ima nagabe nafas dihita halak Kristen na porsea di bagasan Yesus Kristus. Napaduahon
hot mahita di bagasan ulauta siganupari. Totu nanaing dohonon nami tu hita marhite ulauta siganupari tapatuduhon ma parangi na dinggan tuak kadongata marhite ulauta siganupari hok mahita mardalan dingulutta na mulaulaun tanpa harus dengan meminta-minta membulokkan sifat-sifat yang meminta alai mulubui mangalihon ma parangeta ay domingga do mangalihon siya macalo. Jadi marhiti terpukona manginang dan perlu kita mabiar tuari marsugut di haroron itu hatta. Itu bukan urusan kita. Alai naing mahita tetap marparangi nadinggan mangulahon nadinggan mangidihon tuhatta Jehovah manangyakon hata ni debata asala merarat di portibion jala marhiti tangyang tapi lam buhita pajonokon pararaton hata ni debata dingulutta siganupari atong margugu mahita mangulahon hata ni debata. Amin martangyak kita. Mulati madiho Tuhan dihatam nakutangyo kami. Tutu si tutu nanaing mahan makanguluhon ngulu na martangiang. Jala totong mahami ali Tuhan di na martangiang bulus mahami mangulaulaun tarlumubi pararaton baritam naulii. Alani Tuhan ajari mahan marparangi na dinggan asa daw masih kami parangi na sumaradat di ngulu nami na sangombason. Tondim na ba dia mana setotong mangajar-ajari kami. Mulati madiholi Tuhan mangasahon kuat nenak Yesus Kristus asima roham dihami. Amin. Horas marita amanginang. Shalom.